Yes po, para po sa ating mga boss and madam dyan na gustong i-avail yung ating 2,000 FB followers po for only 499 pesos, makukuha nyo na po ang inyo pong freebies na 2,000 na reactions, 2,000 na shares, and also po ang 20,000 na views po mga boss and madam. And take note mga boss and madam, meron din pong digital freebies, kundi po ang monetization guide, CapCut Pro, Canva Pro, Canva template, ang Netflix Premium, and others sa digital products po mga boss and madam. Kaya i-avail nyo na po ito mga boss and madam for only 499 pesos only. May 2,000 na followers ka na boss and madam. Kasi nga dito po sa Trend na Booster PH, we believe po that content is your currency. Grow your business by investing in valuable followers and engagement. Kaya avail na po mga boss and madam.